नंबर 1 ओडिशा बजेट 2024-25 उपस्थापन कला मुख्यमंत्री 2024-25 आर्थिक वर्ष पाई गुरुवार विधानसभा पूर्णांग बजेट उपस्थापित होईछि। मुख्यमंत्री तथा अर्थमंत्री मोहन चरण माझी आज विधानसभा यह बजेट उपस्थापन करछन्ति। 2,65,000 कोटीर बजेट उपस्थापित करछन्ति। 2023-24 तुलन में 15% अधिक बजेट रही। पूर्णांग बजेट उपस्थापन पूर्व राज्य सरकार पूर्वतन अर्थमंत्री और विशेषज्ञों ठारू परामर्श नहीं। नंबर 2 रेलबाई में 32,000 पदवी मिल नियुक्ति। रेल सुरक्षा बल आरपीएफ रे बड़ नियुक्ति रही। खूब शीघ्र आरपीएफ रे 32,000 पदवी पूरण कर विज्ञप्ति प्रकाश पाई केंद्र रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव सूचना देइछन्ति। रेल मंत्रालय पक्षर दाबी कर 2014 रु 2024 मध्य रेलवे रे 5,02,000 पदवी नियुक्ति दि जाइछि। केंद्र रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव लोकसभा एक प्रश्न रे उत्तर रे यही सूचना देइछन्ति। कोविड-19 कटकणा रे कोलह पर कंप्यूटर आधारित परीक्षा जरिए 1,30,581 पदवी नियुक्ति दि जाइतिला। तेबे चलित वर्ष ग्रुप सी रो विभिन्न वर्ग रे नियुक्ति पाई वार्षिक कैलेंडर प्रकाश पाइबार व्यवस्था रही। नंबर 3 आहरी 3 दिन वर्षारू नाही निस्तार। 3 जिले में प्रबल अति प्रबल वर्षी पारे। आसंता 26 तारिख में उत्तर बंगोपसागर संलग्न पश्चिमबंग उत्तर उपर एक घूर्णिबल सृष्टि हो पारे। 27 रे यह लघुचाप रूप नेब। 28 रे ओडिशा छाड़ी छत्तीसगढ़ उपर रहिब। लघुचाप प्रभाव 27 और 29 जाए अधिक वर्षा हेब। वरिष्ठ पाणीपाग विशेषज्ञ प्रोफेसर सुरेंद्रनाथ पशुपालक यही पूर्वानुमान करछन्ति। जून 1 रु जुलाई 24 सुधा 9टी जिले में मोट वर्षा परिमाण 300 मिलीमीटर कम रही। नियंटिया वर्षा जो बालेश्वर भद्रक केन्द्रापड़ा जगतसिंहपुर पुरी केउंझर मयूरभंज झारसुगुड़ा और सुंदरगढ़ में धान रुआ और बौसा करिवारे समस्या होछि। आसंता 10 दिन में वर्षा बढ़िया जो रुआ और बेउषणा काम आगाइब बोली से कहिसंति। पाणीपाग विभाग पूर्वानुमान कहूछि 25 तारिख में कटक जगतसिंहपुर और केन्द्रापड़ा किसी स्थान में प्रबल अति प्रबल वर्षा हो पारे। यही सब जिले में विभिन्न स्थान में 70 रु 200 मिलीमीटर वर्षा संभावना रही। अनुगुल पुरी खोर्धा नयगढ़ बौद्ध सोनपुर ढेंकानाल कंधमाल बलांगीर और बरगढ़ में प्रबल वर्षा संभावना अच्छी। 26 में मालकानगिरी कोरापुट नवरंगपुर और रायगढ़ में प्रबल अति प्रबल वर्षा हो पारे। नंबर 4 विजु स्वास्थ्य कल्याण योजना जगह नुआ योजना आरंभ हो। विजु स्वास्थ्य कल्याण योजना बीएसकेवाई जगह नुआ योजना आरंभ कले सरकार। यार ना रखिछन्ते गोपबंधु जन आरोग्य योजना। राज्यर निजस्व बीमा योजना होची गोपबंधु आरोग्य योजना। ए संपर्क में बजेट रे घोषणा करछन्ते मुख्यमंत्री मोहन चरण माझी। आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना रे केंद्र सरकार 60% पांठि प्रदान करिवे। एही बजेट रे आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना पई 500 कोटी टंका और गोपबंधु जन आरोग्य योजना 3,056 कोटी टंका व्यय बरादर प्रस्ताव रही। नंबर 5 बढ़िला वार्धक्य भत्ता घोषणा करछन्ते मोहन सरकार। बजेट रे भत्तार परिमाण को वृद्धि कर जाइछि। बजेट रे भत्ता पाई 7,600 कोटी टंकार व्यय बराद कर जाइछि। मुख्यमंत्री वार्धक्य भत्ता 3,500 टंका को वृद्धि करछन्ति। सेहीपरि भिन्नक्षम कल्याण पाई 302 कोटी टंका व्यय बराद होइछि। सेहीपरि शिक्षा क्षेत्र पाई बजेट रे 35,536 कोटी टंका व्यय बराद होइछि। प्राथमिक स्तर रे गुणात्मक शिक्षा प्रदान पाई नुआ गोदावरी मिश्र आदर्श प्राथमिक विद्यालय योजना होइछि। श्री जगन्नाथ मंदिर विकास पाई तांको सरकार 500 कोटी टंकार एक कॉपर्स पांठि व्यवस्था करछन्ति। सेहीपरि ओडिशा अस्मितार विकास पाई ओडिशा भाषा और संस्कृति विभाग अधीन रे 200 कोटी टंका पांठि व्यवस्था कर जाइछि। नंबर 6 आलू है महंगा। 5 दिन में 10 रु 15 टंका बढ़ला। 5 दिन में आलू 10 रु 15 टंका महंगा। किलो पिछा 40 रु 45 टंका बिक्री होइछि। किछि स्थान में खुचरा दर 50 भी छुईलाणी। आरो एमिति दर वृद्धि देखी ग्राहक छानिया कहउछन्ति गत जुलाई 20 तारिख में खुचरा बाजार रे आलू किलो 30 रु 32 टंका बिक्री होइतिला। हेले 21 तारिख में हठात 40 टंका होगला। एपटे राज्य व्यवसायी संघ कही नवीन सरकार समय राज्य आरंभ होता आलू मिशन पूरा फेल मारी। वार्षिक राज्य में 14.5 लाख टन आलू दरकार हेले उत्पादन होउछि मात्र 80 रु 90 हजार टन।
ରାଜ୍ୟରେ ଦେଖାଦେଇଥିଲା ଆଳୁ ସଂକଟର ସମାଧାନ। ସରକାର ତୁରନ୍ତ ପଶ୍ଚିମବଙ୍ଗ କର୍ତ୍ତୃପକ୍ଷଙ୍କ ସହ ଆଲୋଚନା କରନ୍ତୁ ବୋଲି ଦାବି କରିଛି ରାଜ୍ୟ ବ୍ୟବସାୟୀ ସଂଘ। ନମ୍ବର 7, 5,000 ଟଙ୍କା ଶସ୍ତା ହେଲା ସୁନା ଦାମ। ଅଳଙ୍କାର କିଣିବାକୁ ଅପେକ୍ଷା କରିଥିବା ଗ୍ରାହକଙ୍କ ପାଇଁ ଆସିଛି ଏକ ବଡ଼ ଖବର। ଗତ 23 ତାରିଖରେ ଅର୍ଥମନ୍ତ୍ରୀ ବଜେଟ୍ ଆଗତ କରିବା ପରେ ସୁନା ଦାମରେ 4,000 ଟଙ୍କା ହ୍ରାସ ପରିଲକ୍ଷିତ ହୋଇଛି। ତେବେ ଏହା ମଧ୍ୟରେ ପୁଣି ହ୍ରାସ ପାଇଛି ସୁନା ଦର। ତେଣୁ ବିବାହ ବ୍ରତ ଆଦି କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ପାଇଁ ଗ୍ରାହକମାନେ ଆଗୁଆ ଶସ୍ତାରେ ସୁନା କିଣି ରଖିପାରିବେ। 10 ଗ୍ରାମ ସୁନା ଦର 4,828 ଟଙ୍କା ହ୍ରାସ ପାଇଥିବା ବେଳେ ରୂପା ଦରରେ 6,693 ଟଙ୍କା ହ୍ରାସ ପାଇଥିବା ଜଣାପଡ଼ିଛି। ଇଣ୍ଡିଆନ୍ ବୁଲେଟିନ୍ ଆଣ୍ଡ ଜୁଏଲର୍ସ ଆସୋସିଏସନ୍ ମୁତାବକ ଜୁଲାଇ 18ରୁ 24 ମଧ୍ୟରେ 24 କ୍ୟାରେଟ୍ 10 ଗ୍ରାମ ସୁନା ଦରରେ 4,828 ଟଙ୍କା ହ୍ରାସ ଘଟିଛି। ସେହିପରି ଜୁଲାଇ 18କୁ ରୂପା କେଜି 91,555 ଟଙ୍କା ରହିଥିବା ବେଳେ ଜୁଲାଇ 24ରେ 84,826 ଟଙ୍କାକୁ ଖସି ଆସିଥିଲା। ନମ୍ବର 8, ମାଗଣା ବିଜୁଳି ସେବା ସହାୟତା ଘୋଷଣା। ବିଧାନସଭାର ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ମୋହନ ଚରଣ ମାଝୀ ବଜେଟ୍ ଉପସ୍ଥାପନ କରିଛନ୍ତି। ବଜେଟ୍ରେ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ସୂର୍ଯ୍ୟଘର ଯୋଜନାର ମାଗଣା ବିଜୁଳି ସେବା ପାଇଁ ସହାୟତା ଘୋଷଣା କରିଛନ୍ତି। 1 କିଲୋୱାଟ୍ ପ୍ରକଳ୍ପ ପାଇଁ କେନ୍ଦ୍ର 30,000 ରିହାତି ଦେବ। ସେହିପରି 2 କିଲୋୱାଟ୍ ପାଇଁ 60,000 ଓ 3 କିଲୋୱାଟ୍ ପାଇଁ 78,000 ରିହାତି ମିଳିବ। ଏଥିରେ ଅତିରିକ୍ତ ସହାୟତା ଦେବାକୁ ରାଜ୍ୟରେ ସୌରଶକ୍ତି ପ୍ରୋତ୍ସାହନ ଯୋଜନା ଲାଗୁ କରାଯିବ। ନମ୍ବର 9, ବିଏସ୍ଏନ୍ଏଲ୍ରେ ଚାହିଦା ବଢ଼ୁଛି, ଆଣିଲା 30 ଦିନିଆ ଶସ୍ତା ପ୍ଲାନ୍। ଭାରତରେ କିଛି ଦିନ ତଳେ ଜିଓ, ଏୟାରଟେଲ୍ ଭଳି କମ୍ପାନୀ ତାଙ୍କ ରିଚାର୍ଜ ପ୍ଲାନରେ ବୃଦ୍ଧି କରିଛନ୍ତି। ଏନେଇ ଅନେକ ଗ୍ରାହକ ଅସନ୍ତୋଷ ପ୍ରକାଶ କରି ନେଟୱାର୍କ ପରିବର୍ତ୍ତନ କରିଛନ୍ତି। ଏହାର ଫାଇଦା ବର୍ତ୍ତମାନ ସମୟରେ ବିଏସ୍ଏନ୍ଏଲ୍ ନେଉଛି। ଏହି ସମୟରେ ବିଏସ୍ଏନ୍ଏଲ୍ର ଚାହିଦା ବୃଦ୍ଧି ପାଇଥିବାର ଦେଖି ମିଳିଛି। ସାଧାରଣତଃ ଦେଖାଯାଏ ଯେକୌଣସି ନେଟୱାର୍କ ପ୍ଲାନ୍ 28 ଦିନର ସମୟ ସୀମା ମାତ୍ର। ଏହି ପ୍ଲାନ୍ରେ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ 30 ଦିନ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ବ୍ୟବହାର କରିପାରିବେ। ଏହି ପ୍ଲାନ୍ରେ ମଧ୍ୟ ଦୈନିକ 2 GB ଡାଟା ମିଳିବ। ଏହି ପ୍ଲାନ୍ରେ ଅସୀମିତ କଲିଂ କରିପାରିବେ। ଏହି ପ୍ଲାନ୍ରେ ମୂଲ୍ୟ ହେଉଛି 229 ଟଙ୍କା। ପ୍ରିପେଡ୍ ପ୍ଲାନ୍ ସହ ସମସ୍ତ ବ୍ୟବହାରକାରୀ ଉପଲବ୍ଧ। ନମ୍ବର 10, ରାଷ୍ଟ୍ରପତିଙ୍କ କାର୍ଯ୍ୟକାଳ ପୂର୍ତ୍ତି ଅବସରରେ ପରିବର୍ତ୍ତନ ହେଲା ହଲ୍ର ନାମ। ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ଭବନର ଦରବାର ହଲ୍ ଓ ଅଶୋକ ହଲ୍ର ନାମ ପରିବର୍ତ୍ତନ। ଦରବାର ହଲ୍ର ନାମ ବଦଳି ଗଣତନ୍ତ୍ର ମଣ୍ଡପ, ସେହିପରି ଅଶୋକ ହଲ୍ର ନାମ ବଦଳି ଅଶୋକ ମଣ୍ଡପ। ଦଶନ୍ଧି ଧରି ଏହି ଦୁଇ ହଲ୍ରେ ଐତିହାସିକ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ହୋଇ ଆସୁଥିଲା। ଦରବାର ହଲ୍ରେ ଜାତୀୟ ପୁରସ୍କାର ପ୍ରଦାନ କରାଯାଉଥିବା ବେଳେ ଅଶୋକ ହଲ୍ରେ ବଲରୁମ୍ ଭାବେ ବ୍ୟବହୃତ କରାଯାଉଥିଲା। ଏହି କୋଠରୀର ଛାତ ଏବଂ ଚଟାଣରେ ଅନେକ ଆକର୍ଷଣ ରହିଛି। କୋଠରୀର ଚଟାଣ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ କାଠରେ ନିର୍ମିତ ହୋଇଛି। ଏହି ଚଟାଣରେ ତଳେ ସ୍ପ୍ରିଂ ଲାଗିଛି। ଅଶୋକ ହଲ୍ର ଛାତ ଅଏଲ୍ ପେଣ୍ଟିଂରେ ସୁସଜ୍ଜିତ ରହିଛି। ଛାତର ମଝିରେ ଚମଡ଼ାରେ ନିର୍ମିତ ଏକ ପେଣ୍ଟିଂ ରହିଛି। ହଲ୍ରେ ବେଲଜିୟମରୁ ଆସିଥିବା କାଚର ଝୁମର ଲାଗିଛି। ସେହିପରି ଦରବାରରେ ହଲ୍ ଯାହା ଏବେ ଗଣତନ୍ତ୍ର ଭାବେ ପରିଚୟ ପାଇଛି, ଏହାର ମଧ୍ୟ ଅନେକ ବିଶେଷତ୍ୱ ରହିଛି। ଏହି ହଲ୍ ପୂର୍ବରୁ ଥ୍ରୋନ୍ ରୁମ୍ ଭାବେ ପରିଚିତ ଥିଲା। ଏହା ଦେଶର ପ୍ରଥମ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ଜବାହରଲାଲ ନେହେରୁଙ୍କ ନେତୃତ୍ୱ ସରକାର ଅଗଷ୍ଟ 15, 1947ରେ ଶପଥ ଗ୍ରହଣ କରିଥିଲେ। 1948ରେ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ଭାବେ ଭାରତର ଗଭର୍ଣ୍ଣର ଜେନେରାଲ ଏଠାରେ ଶପଥ ଗ୍ରହଣ କରିଥିଲେ। ଦରବାର ହଲ୍ ଛାତରେ 33 ଉଚ୍ଚ ବିଶିଷ୍ଟ ଏକ କାଚର ଝୁମର ଏହାକୁ ସୁନ୍ଦରତାକୁ 2 ଗୁଣା କରୁଛି।